তিনি 25 বছর সরকার চালানায় রং आं साना मिलुसुओ जे बीजेपी सरकार फायो जे डेभलप फाया डेभलप नि कक्ता सादि ताको त्रिपुरानि जनगण साइमेयो ताबो नरक जे प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तिनि जे उनुकुरी डिस्ट्रिक्ट जनजाति मोर्चानि इंगय रिंजामाबे नरक रफाइमानि जे तयार सुन तिनि जे प्रेस मीट और तंगो तिनि जे उनुकुरी डिस्ट्रिक्ट नि तिनि जनप्रिय प्रेसिडेंट सिनी बरनगना पवित्र चंद्र देवनाथ महाशय तयार तंग चिनी जनजाति मोर्चा स्टेट कमिटी नि जनरल सेक्रेटरी बरनगना सपनप्रिया तयार तंग चिनी जनजाति मोर्चा स्टेट कमिटी नि सेक्रेटरी बरनगना जय बहादुर रुपिनी काइचों तिनी मूलतः नरंग जे नंगमानी हेकाय हाइसे जे ये 2025 जे विशिकताल जे 5 तारिख জানুয়ারি যিনি যে জিএমপি কেন্দ্র কমিটির সাধারণ সম্পাদক যিনি প্রাক্তন সিএম বরনগনা রাধাচরণ দেববর্মা যে যিনি 2018 সালে যিনি যে বিজেপি সরকার ফাইয় যে যিনি উন্নয়ন কাম নজিয়া যে হিनै সামানি বনি কংনো ফিরমুতি जों दिनै आरो जों प्रेस मिटनि माध्यमे जों कफिरम रिनाय जे चिनि जे 2018 साल चिनि जे बीजेपी गभर्नमेंट फाइय ताबो जों चिनि एलायंस पार्टनार सह जों ताबो जे वर्तमान चिनि बीजेपी ताइ टिप्रामथा ताइ आईबीपी जों जे तीनटा दल मिलि होइছে ताबो जे जों कोalition सरकार चलि दङ जे 2018 साल हইতে তিনি যে 2025 পর্যন্ত তামো সরকার চিনি যে বিজেপি সরকার ফাইবার চিনি এডিসি এলাকার হোক বা জনজাতির নিবাগয় বা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি গরিবর নিবাগয় তামো ডেভেলপ খালাইকা जों अब सायखनारि नाय प्रथम फाइनि जों ताबो नरम बिसिगां कक सायखनारि नाय चिनि जे स्टेट कमिटी सेक्रेटारि जनजाति मोर्चानि बरनगना जय बहादुर रुपनी ए 5 तारिखে ज चिनि ग বিরোধী দলनि যে जनजातिया जीएमपी नि जे जीएमपी केंद्र कमिटी नि जे साधारण सम्पादक सुजा एक्स सीएम जे राधाचरण देवबर्मा जे कक सामानि हलते कयटा आं जों ककपुर मुंगनाय ककपुर मुंगते इनकानकाय जों ताम खाया आमन कयटा जों मिदिने प्रति नावनि माइदमथि जों बगनो फकास खालामनायो ओंखाय बक तंफ्रुताम हाइका जों तंफ्रुताम हाइका कयटा जिनिस आं सायखना नायता ओंखाय दाबो नायदि 2018 चिनि सरकार फाइका आईपीएफपी बाय बीजेपी मिलिबोय जे सरकारनि परे जों ताम खायका अब कयटा जिनिस पॉइंट ओंखाय बंनि आमल जेता 2017 नि सिगां जेतमनि चिनि एमजीएम रेगानो नायग्रा MGM रेगाव नागी बंनि समय रेखा अंगो 177 टाका गवर्नमेंट देश चिनि जों फाइ चिनि सरकार फाइ खेते 242 टाका ताबु जतो जों अंगो खाइ तंखा रै दङ प्लास एदि बंनि समय जों जे बुरा बुरैनि बाता जेरमानि अ बाता बनायदि जों बंनि समय दङ 700 टाका दंमानि 700 टाका नि परे जों 1200 পরে 2000 পর্যন্ত পাইকা চিনি আম একটা স্টেটমেন্ট প্যাকেজ ইনকাই जों যে অনুকূটি ডিস্ট্রিক্ট হ্যাঁ যে পদ্মভূষণ যে মানমানি আমরা जों আগে সাইজ মেই চিনি যে সরকার পায় যে চিনি জনজাতির যে মর্যাদা রাখা অনুকূটি ডিস্ট্রিক্ট যে গুনৈ পদ্মভূষণ পুরস্কার মানকা সাবংকাই आबुनका थांगाना लं खायसा आउ जनजाति सिटी रेखा चाकमा खायसा आउ जनजाति गोबांमा जों जनजाति न जों एचिभमेन्ट मर्यादा तामु जिनिस आबो जों अनुभव खायमागा जे अनुभव खायमागा जे पद्मभूषण पुरस्कार न तामि हे ताके जिनिस गाचों जे एमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल टोटली अब जों जनजातिनि बागै अब निनि आरो क्लास 3 नि सिमी क्लास 12 पर्यंत चिनि जनजातियाव
फ्री अफ कस्ट जुता हयते मोजा हयते बेग हयते नोंनि ड्रेस हयते खाता कलम हयते जत जों आरो चिनि जनजातिनो जों मानिथुं दाबो बर्तमानाव आपलो उनका बंनि समायाव फायगा मात्र 4टा मात्र एकलब्य मडेल उनका एमआरएस टीम का बं चिनि आमर जों 17टा टीम 17टा माने एमन जागा नागि नों जों लालजुरी आरो जा पूरा टोटली जनजाति एरिया 10टा पूरा जनजाति एरिया चिनि बरक सिमिस मानाय एमन नादि नों खेदासरा हाइदामसरा खेदासरा हाई स्कुल माने आमदे जीवन मानसुक माया जे आरो माइकेलबो मॉडल स्कूल नानि नै ब जागा जों मानिकपुर नादि मनु दंगो विभिन्न एकदम पाहाड़ माने बिसिं नायो बिसिं खायै माने चिनि अचिवमेंट जता एमआरएस जता माने एमआरएस जता खायमा आरो टोटली जनजाति नि बागै दा जनजाति शिक्षा खायसे त्रिपुरा उन्नयन जनजाति नि शिक्षा गैयाखाय त्रिपुरा उन्नयन मैया कारण खाय आसक दिन बानफ्रोम सरकार 35 बছর चिनि चिनि जनजाति दाबी कोनो शिक्षित खाया दाबी मानि बागै चिनि नायदि चिनि सरकार फायमानि परे जों गतिखाय उन्नति खायख्लांनो चेष्टा खायथांखा आबनो आं कयेकटा कक्साका लेटायबो दङ जों राबार मिशन विस्तारित भाबे चिनि जिएसएफ दङ चिनि जिएसएफ सायखनारनाय तायबो कयेकटा जिनिस दङ ओंखाय ताबो सीएम जनजाति विकास मिशन नि दङ जों 25,000 खायै प्रत्येक गणरिखा बसे फैमिली रिजार्व खालामनाय आरो दङ चिनि डाटा 25,000 खाय रिजार्व माने पार फैमिली 25,000 खाय माने जों रिजार्व खारो नेट दं 25,000 खाय आता कुछ फैमिली जों 25,000 खाय रिजार्व आव जतनो दङ बेटा विस्तारित भाबे चिनि जिएसएफ सायखनारनाय विभिन्न चैनल नि फैनाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ताकरना चिनि जनजाति मोर्चानि प्रदेश निंगय हामबाय तिनि चंगरा कायसा हक फेरकमु कायसा चंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नि माध्यमेनो चंग कायसा प्रेस मीट बान्दा खायनान थांथङ ओ अनुपति डिस्ट्रिक्ट चिनि कायसा कार्यालयनो आइनि लगे दङ चिनि डिस्ट्रिक्ट नि ब्रह्मगोनां प्रेसिडेंट कायसिन जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट नि दापनबो दङ आइन लगे कायसा दङ चिनि राज्य कमिटी नि जनजाति मोर्चानि ऑफिस सेक्रेटारि जय बहादुर पिनि बाबू तिनि आपने संग आरो जे चुमारिन मानि मेन उद्देश्य ताम थांनाय 5 तारिख चिनि ये जे सामानि राधा चरण बाबू एडीसी नि गोसाम सीएम बजे चुनो सावो रामनि जुग फायका लखननि जुग फायका तामनि जुग फायका डेवलपमेंट आर नगलिया निश्चय ब साइमे यांखना आं वानसगो जे बहाय लीडर गोसाम ब 15-20 बोसोर खायसा एडिशनल चालौनाय मिनिस्टार गोसाम ब अमहाय जे कक्सनि सामानि जे बीजेपी सरकार फैमानि परे 2018 सरकार फैमानि परे कोनो दिक दं आं आसा खायलिया बजेयाव बाहाय कक्साइमै जोंरा 2018 सालनि फैबायनि परे मुख्यमंत्री राबार मिशन 21-22 থেকে 25-26 পর্যন্ত 30,000 হেক্টর রাবার মিশনनि माध्यमेव बागान खालायनानै चिनि प्राइवेट लंथ बाजे उपयुक्त दं बरंनो रिजार्व टोटल अरफायाव दिनै कथा महिनाय 30,000 हेक्टर बागान खायनानै लक्ष्य खायै अरख लायजाखा 3 बছर प्राय 3 बছर अबनो सुबिदा बागिन खाचु 59,000 हेक खायै এই মিশন কাহাম খাইনান বাগো 21-22 নিসিমি 24-25 পর্যন্ত 3 বছর
47,961 .44 হেক্টর রাবার বাগান, টোটাল 58,494 জন ও রাবার মিশনের মাধ্যমেও উপকারী ভোগী খাইকা, তার মানে তামুক খাইকা স্পষ্ট রেকর্ড গভর্নমেন্টের রেকর্ডের মাধ্যমেও না চুমাব তথ্য চাইবে। এরপরে 50টা কতর খাইছে নামই স্মোক হাউস বৃহত্তম আকারে 50টি আরো এই রাবার মিশনের মাধ্যমে স্মোক হাউস করানো হয়েছে, সরকার করেছে, আমাদের সরকার আসার। কিন্তু কমিউনিস্টরা বলছে এই করেনি সেই করেনি, হয়তো ওরা কি জানে না। ওরাও যে নব্বে নুখা নগিয়া দেয় ন্যাশনাল হাইওয়ে নিশিমিনো চিনি প্রমাণ। ন্যাশনাল হাইওয়ে আগরতলা থেকে নিয়ে আসাম বর্ডার পর্যন্ত, এরপরে মনুবাজার থেকে নিয়ে জম্পু হিল, এই যে কোটি কোটি রাস্তা নিজে ন্যাশনাল হাইওয়ে মাধ্যমে খাই যাব হব কি নগিয়া আমরা সিপিএম রা নগিয়া আং সুনান মুসু যিনি রাজাচরণ বাবু ন 25 বছর সরকার হোক তামক খাইকা ত্রিপুরা রাজ্য কি করেছে? সাধারণ একটা আইওয়াই গরমাইনা নিবা গই সিপিএম নি মিছিল হিমই জুতা কই জুরা খোয়াই, এরপরে বিনি ভাগ্য জরি জুটে খাইকা কাইসা ন মাইনানি অববু 10 থেকে 15 বছর এক লাগাতার মিটিং মিছিল বিভিন্ন জায়গায় খেয়ে না খেয়ে বাড়ি ঘর ছেড়ে মিছিল করলে তার ভাগ্য একটা মাত্র ঘর সরকার থেকে পাবে। এই ছিল সিপিএম সরকার। কিন্তু আমরা তো এরকম করিনি। এই সরকার আসার পরে প্রত্যেক আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কাছে সুবিধা মতন ঘর গিয়ে পৌঁছেছে। আরো একটি কথা এখানে বলতে চাই, আমি পিএম জন্মন থেকে আদিবাসী, যেটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আদিবাসী ধরা হয়, ওদেরকে পিএম জন্মনের মাধ্যমে যে হারে ঘর দিয়েছে এই সরকার আসার পরে, এটা হিসাব ছাড়া পিএম জন্মন থেকে রাস্তা, পিএম জন্মন থেকে আপনার কি বলে জল দেওয়া হয়েছে, ঘর বাড়ি দেওয়া হয়েছে, স্কুল দেওয়া হয়েছে। আর কমিউনিস্টরা বলছে, সিপিএমরা বলছে বিজেপি সরকার কিচ্ছু করেনি। অমাহাই আং যিনি 25 বছর সরকার চালানো এরকম আং সানানি বুঝবো যে বিজেপি সরকার ভাইই যে ডেভেলপ খাইয়া ডেভেলপ নি কক্তা সাদিতা করো ত্রিপুরানি জনগণ সাইমেও তাবো জনগণ আগের মতন ছিল না, এখন জনগণ এখন সচেতন। তার জন্যই 2023-এ সরকারকে এনেছে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি। লোকসভা গেল, লোকসভাতে জনগণ তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে বিপুল পরিমাণে ভোট দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি অবনভাগ। এরপরে বহুত প্রকল্প যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির মাধ্যমে জেজেএম মাধ্যমে জল জীবন মিশন, পাহাড়ে পাহাড়ে কোথায় আগে জল ছিল না, জলের জন্য মানুষ হাহাকার ছিল, কিন্তু তারপর নগণ তুই সুখা জল জীবনের মাধ্যমে ও মিশননি প্রকল্প ওখাই কমিউনিস্ট জন্য ডেভেলপ খাইয়া। আরে ভাই 25 বছর সরকার চালাওকা ত্রিপুরা রাজ্য নি ত্রিপুরা সাংথৌ বানজিবু সংথৌ যত সচেতন দङ নারাউতে কিফিলু ফেমেগ্লা ত্রিপুরা রাজ্যও অবনা প্রমাণ নখা যত ষড়যন্ত্র খাইদি কুবুই নতংনাই কতাল তামহিনাই তাতাল সামানি ও তাতাল নমানজনা দুধ কা দুধ পানি কা পানি 2028 2026 টিটিএডিসি ইলেকশন হব ত্রিপুরানি জনগণ তাই বৈশা বামপন্ন হারে রিওই একটা সিটও দেবে না জনগণ অবনা চিনি প্রমাণ করুক নাই ত্রিপুরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি জনগণ অবনা রেজাল্ট দেয়।
আপনি সংসাইমেও যত কিছু না তামং তো সারা ত্রিপুরা রাজ্য স্কুলের সাধারণ একটা স্কুল আমার চোখে দেখা। আমি অন্য জায়গার কথা বলতে চাই না, আমার কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনে 5 থেকে 6-7টা প্রাইভেট স্কুল আছে। এই প্রাইভেট স্কুলে মাত্র 2টো স্কুলে বোধহয় 30টা না 40টা স্টাইপেন্ড দিয়েছে 25 বছরে। এক হলো কে স্কুল আর এক হলো ইয়াকৃতা। এই 2টো স্কুলে 50 থেকে 60 জন বোধহয় স্টাইপেন্ড পেয়েছে 25 বছরে। আমাদের এই সরকার আসার পর প্রতিটি প্রাইভেট স্কুলে একটা স্কুলও বোধহয় যদি কাগজপত্র ঠিক থাকে স্টাইপেন্ড পায় না এরকম আমার জানা নেই। কারণ আমার কাঞ্চনপুরে দেখেছি এবার 6-7টা স্কুলে প্রাইভেট স্কুলে আরো ডেভেলপমেন্ট করার জন্য এই সরকার দিয়েছে টাকা এনজিওকে। কমিউনিস্টরা কি করত? শিক্ষা দিয়ে মানুষকে বঞ্চিত করা, সমাজকে আর একটা সমাজ নিয়ে বঞ্চিত করা, এটাই লক্ষ্য ছিল কমিউনিস্টরা। আরো বলছে এই করেনি সেই করেনি। হ্যাঁ, আরো আছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী উন্নয়ন মিশন থেকে আমি কিছু কথা বলতে চাই। রাজ্য সরকার উন্নয়ন খাইনা নিবাগই কক রিমানি মাধ্যমে ন প্রতিটা বিষয় ন বক্রগত নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল যত কিছু ন কারেন্টনি মাধ্যমে বড় কাইসানি তামো তামো অধিকার না ও অধিকার নাই তামক লেখা আদিবাসী যেহেতু খুব একটা ইনখাই তামক লেখা AAY PG ST পরিবার নিয়ে সুযোগ সুবিধা খাইনানি বাগৈ ARD সেক্টর নিউঙ্গই और आय बृद्धि नि काम खाइनानि बागै प्रत्येकटा बिना पिसारिया 25,000 प्लायै त्रिपुरा सारावना मुख्यमंत्रीनि कायसा अबा जनजाति विकास योजनानि माध्यमे कायसा प्रकल्प चालू ओ चालू 4,978 जना सुविधा भोगिंखा ST और प्राय रांनि हिसाब खाइनानै थांखायखाय 23-24 प्राय 12,44 কোটি টাকা 12,44 লাখ কোটি টাকা রাং ত্রিপুরা সারানো দিয়ে তামসা ত্রিপুরা সারানো ডেভেলপ খাইয়া চৌনকা 1988 इंग्रेजी জোট সরকারকে চৌনক খাবে আবার যাং সাই দङ दिल्ली महागठबंधन জোট। হ্যাঁ, मोदी सरकार वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है भाई। चुनुक जा त्रिपुरा 1988 त्रिपुरा सर बोलोंग था चावगोई हा खकलाई थैखा माइमा सायाव भाई तामुक तो चुं माइमा सायाव थैया कोरोना नि टाइम कायसा ओ बाहाय महामारी नि टाइम नरेंद्र मोदी जी नि चिंता दाराना भाई चिनी राज्य नि मुख्यमंत्री नि चिंता नि दारा भाई 90 फ्री रेशन बिथि दिरानि कोरोनानि वैक्सीन फ्री रिटर्न जाबो देबो साको डेभेलप खाय भगवाननि बागै बहुत प्रकल्प दङ जों सानान थांखाय बहुत प्रकल्प जों साइमेयो आंते कायसा कम्युनिस्ट थाखुरावना मनख्लाय रिनान मुजु 10,310 अबना जों 10,323 अबना जों नौका আনলিগেল ভাবে ইন্টারভিউ নাও কোনো সিস্টেমেটিক করই হ্যাঁ টেট ছাড়া কাইসা মাস্টার অবনব কাইসা চুন পাপনি ভাগিদারি খায় কমিউনিস্ট CPM রা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যিনি টাইমবো অবাহিকা খাই ACCL নি মাধ্যমে ACCL নো এককালীন ACCL একটা এজেন্সি আছে আমাদের ত্রিপুরায় সেটাকে এককালীন কোটি কোটি টাকা প্রজেক্ট দিয়ে এই কমিউনিস্টের টাইমে তখন তো ছিল আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারই তো ছিল এখনো সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কোনটা রাস্তা কোনটা রুট ক্লিয়ারিফিকেশন
20 কোটি যদি হয় রাস্তার কাজ, সেখানে 5 কোটি টাকা প্রজেক্ট করে, সেই প্রজেক্টগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। কার দায়? এটাকে ঠিক করছে এখন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার, যেগুলো সিপিএম সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে ষড়যন্ত্র করে বিভিন্ন কিছু করে কোটি কোটি টাকা ঋণে ফেলিয়ে গেছে, সেটাকে ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার নেতৃত্বে চলছে। ইমিডিয়েটলি সলিউশন করার জন্য বিভিন্ন, শুধু এখানে মানে কি বলবো, কমিউনিস্টরা কি ভুল করে গিয়েছে সেটা আমরা বলে আর শেষ নেই। আর বলছে আমাদেরকে উন্নতি করে ভারতীয় জনতা পার্টি এই করে সেই করে। তাই এটাই আমার যে বক্তব্য ছিল। উনি যে আমাদের রাধাচরণ বাবু বলে কোথাও জানে গিয়ে 125 এমেন্ডমেন্টের কিছু বলে উনি কি ইয়ে দিয়েছিল, 125 এমেন্ডমেন্ট বিল, হ্যাঁ, সেটাকে বন্ধ করার জন্য যাতে এডিসিতে টিটি এডিসিতে চালু না হোক, সেটাকে চীনে রাধাচরণ বাবু থামাইব্রাও কাইসা দি করছে। আরে ভাই 125 এমেন্ডমেন্ট চীনি জনজাতি মোর্চানি পুঙ্গই চুং ফাইট খাই দङ টিটি এডিসিও চুং 125 এমেন্ডমেন্ট বিল তো বুখাইনকে বা রাধাচরণের তাম অসুবিধা বা ন 25 বছর সরকার চালাওখা ও সময়ও নং সাইমিলিয়া রাধাচরণ বাবু ববু সাইমি নাম কক বলে ও সময়কে ববিয়ান থাকা বড় থুতুং ব অবনিবা কইনা চুং তিনি ওরা কক ফেরং পান্ডানা রুখা কারণ চেরাই ত্রিপুরা রাজ্যনি চেরাই চিকন থেরং সাইমিও সিপিএম তাম মাল সিপিএম তাম মানৈ সিপিএম চাইনানি এজেন্সি হ্যাঁ ও চাইনাও ফাलमायाङै ও ত্রিপুরাও ফাই দালাল খাইनानि दान्दा खायनानै अबाहाय कायसाब्रा सिपिएम रावनो अबा जों अबा थानानै लाभ करे सारा त्रिपुरा राज्यनि जनगण साइमेयाव जे बो सरकारले जों मात्र 7 বছর सरकार बाय जों ताबु जेबाहाय जेहारे डेभलपमेंट खायखा तोयनि सुबिदा स्कुलनि सुबिदा लामानि सुबिदा कारेन्टनि सुबिदा बर' मनुष्यनि चानानि नुनानि व्यवस्था कुनु अभाब खाय अबनि बागै अबना जों साना नायो जे त्रिपुरा राज्यनि जनगण जेसुखनो सिपिएम कम्युनिस्ट साइड दं ओ कम्युनिस्ट गुजब कान रेग्ला अबन बागैनो चिनि बिसकांखनो सरकार तेबुनो विपुल बुद जों जिकेवै फायनाय होय आं आसा खालामो।